வணக்கம், என் பேர் முருகன். ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு வந்துக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு பண்ணுறேன். ஹெல்த்தி ஃபுட்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு. டெய்லி அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, உடம்புக்கு நல்லது. ஓகே, ரொம்ப இப்போ வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, ராகி மசாலா தோசை, ராகி பவுட்ரு, ரைஸ் பவுட்ரு, ஆனியன், கேரட், டொமேட்டோ. தக்காளி எதுக்கு போகிறதுனா கொஞ்சம் புளிப்னஸ் வரதுக்கோசம் தக்காளி போகிறது. ஓகே, ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர், ஜீரா, உப்பு, மிளகு, ஓகே, கொரியண்டர் லீவ்ஸ், சில்லி, கறி லீவ்ஸு, இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். 20 மினிட்ஸ் வெயிಟ್ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ದೋಸೆ போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப ನಲ್ಲಾயிருக்கும். ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಫ್ಲೋರ್, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ 1 by 1 ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ಬೌಲ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಬೌಲ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1/2 ಬೌಲ್ ರೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್, ಅದು 1 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ತக்காளி, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ எவ்வளோ ಸ್ಪೈಸಿ வேணுமோ அதுக்கு மாதிரி போட்டுக்கலாம். ಖಾರ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಸ್ಪೈಸಿ ಕೋಸಂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸಾಲಾ ಅದனால ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶುಗರ್, ಆಯಿಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ. லைட்டா இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றணும். இது வந்து இது மேட்ரு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆகிட்டோன்னா இது ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஒன்று. 20 மினிட்ஸ் வந்து இந்த ராகி பவுட்ரு எல்லாம் கொஞ்சம் தக்காளி எல்லாம் மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் புளிப்னஸ் வரும். புளிப்னஸ் வந்தோடனே ஊற்றும் போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். 20 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடறானே. 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. 20 மினிட்ஸ்க்கு வந்து தோசை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எப்படி பார்க்கலாம், டேஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது, ಆಯಿಲ್ இருக்குது, ಗೀ இருக்குது, ಬಟರ್ இருக்குது. ಚೂಸಿಂಗ್ பண்ணலாம், ಚೂಸ್ பண்ணி சொல்லலாம். ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ತರ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಯಿಲು, ಗೀ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಟರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತರ ದೋಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್, ಬಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಬಹುದು.
ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯಿடுச்சு. ஓகே, ராகி மசாலா தோசை. ஓகே, 3 தோசை 3 ஃப்ளேவர் இருக்குது. பட்டர், ஆயில், கீ. கீயில் எது நல்லா இருக்கோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வீட்டில் சேர்ந்து பார்க்கலாம், லைக் பண்ணலாம், பெல்லை கிளிக் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம், ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி வீட்டில் கமெண்ட் பார்த்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋ ಥರ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೀ, ಆಯಿಲ್, ಬಟರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫೈನಲಿ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಸದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ರೇನೋ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.